जय जगन्नाथ। विष्णु ओडिया एजुकेशन चैनल को हार्दिक स्वागतम। प्रिय छात्र छात्री माने स्नेह ज्ञापन करुछि एवं मोर पूज्य गुरुजन मानक श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुछि। ए चैनल माध्यम रे एबे आमे नीति शिक्षा गल्प आलोचना करुचे। तेबे आजिर गल्पर ना होछि मैजिक बाबा। पिला माने गल्प आम जीवन रे तत्व ज्ञान को सरल भाव रे शिक्षणीय करिथाए, जीवन गठनर मार्गदर्शन करिथाए। तेबे मैजिक बाबा किए, केमिति कौन मैजिक और चमत्कार देखेले आशा आलोचना करिबा। काश्मीर नगरी हृदय रे बही जाउची झेलम नदी। झेलम नदी सुंदरी किशोरी परी सदा चलचंचला। एई नदी तीर रे गोटे राजप्रासाद थिला। शासन करुथिले सिद्धसेन महाराज। तांकर जेभଳି धार्मिक चिंताधारा सेभଳି प्रजानुरंजक भावना थिला। राजा थिले धर्मपरायण। तेबे दिनकर घटना तांक राज्य रे अनावृष्टि हेला। अनावृष्टि माने पिला माने बुझी पारुथबो। वर्षा अभावरु चारिआडे हाहाकार। बिल बाड़ी सबआडे माटी शुष्क होई फाटी देखागला। वर्षा अभावरु जंगल वन उपवन सबआडे मलिन श्रीहीन देखागला राज्य। चाषबास नथिबारु चाषी माने मुंडरे हाथ देई बसिले। कौन करा जिवो? वर्षा जल नाही, धान अमल हो नाही, चाषबास नाही, खाइबा कौन, बंचिबा केमिति? सबआडे एई चिंता घारिला। दरबार रे प्रतिदिन सेही चर्चा। कौन करा जिवो? ए संपर्क रे राजा थरे दरबार बसैले। विद्वान पंडित मंत्रीवृंद पारिषद माने आलोचना चर्चा रे शेष रे महाराज गोटे उपाय बताइले। महामंत्री कहिले, महाराज आम गड़जात निकट रे गोटे सुंदर आश्रम अछि। सेठाकू वर्षकू थरे गीता यज्ञ को हिमालय जड़े साधु आसंती। तांको ना होछि मुकुंद महाराज। से बड़ चमत्कार बाबा। बिना डंगारे गोटे बाघ छाल पकाई से नई पारी ही पारंती। से धूप देला बेले आम देखी महाराज। बिना दियासिली साहाय्य से धूप देला धरिया मात्रे धूपर निया जले। अच्छा एमती कथा? हाँ महाराज, से बड़ा आश्चर्यचकित। अच्छा आउ कौन करि पारंती? मु भाबुची तांका द्वारा किछि पूजा अर्चना कराइले बा तंत्र मंत्र बଳରେ राज्य रे वर्षा भी हो। एमती मध्य शुणी पुराण रे महाराज। जमिति जनक ऋषि राज्य रे ऋष्यशृंग ऋषि यज्ञ करी वर्षा कराइथिले। राजा टिके गंभीर हो गले। ठीक कहिछ। तेबे तांको स्वागत करा जाऊ। एमिति सेमिति आसीबेनी महाराज। आपण निजे तांको छत्र छता घंटा घंटा काहाली बजाई शसन माने आनिले से आसीबे। ठीक अछि। यथा समय तार बंदोबस्त करागला। हिमालय वर्षकू थरे गीता यज्ञ करने को आसंती। अच्छा से महाराज साधु मुकुंद महाराज को डकागला दरबार को। यथा समय आसी पहुँचले। अतिथिशाला रहिले। राजांकर भक्ति एवं पूज्य पूजार जो परंपरा, तांकर आदर्श, तांकर चिंताधारा ऋषि को खूब संतुष्ट कला। एथर ध्यान दे बसिले महाराज। छात्र छात्री माने महाराज माने एठी मो मुकुंद साधु को कहूची। साधुजी बसिले ध्यान रे। राजा को कहले, महाराज आपण सिना धार्मिक किंतु आपणक गड़र ठीक पश्चिम दिगरे। राजा कहले, कहंतु पश्चिम दिगरे केउ पल्ली अछि? ना गौड़ पल्ली अछि। बास सेही लोक गुड़िक स्वार्थपर, कृपण, ठक अटंती। सेमानंकर अधर्म प्रवाह रे ए राज्य रे वृष्टि है नहीं। अच्छा राजा बड़ लज्जित हेले। यार किछि भी प्रतिकार करंतु साधु महाराज। निश्चय प्रतिकार करिबा। आपणकर पूर्व उत्तर कोण रे महाप्रभु जलेश्वर महादेव अछंती। सेठारे रुद्राभिषेक व्यवस्था करा जाऊ। रुद्राभिषेक ठीक दुग्धाभिषेक समय रे पंचामृत स्नान करि सारिया परे महाप्रभु दुग्धाभिषेक करा जाऊ। तापर गंगा जल अभिषेक करा जिवो। तेणु एभଳି अभिषेक समय निश्चित वृष्टि हेब। आपण चिंता दूर करंतु महाराज। साधुंक मुखरू एभଳି बाणी शुणी
ଭଗବାନ ଜଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା। ଫୁଲ ଫଳ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ପ୍ରଭା ଫଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ଏସବୁ ତ ଆସିଲା। ହେଲେ ସାଧୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଆଉ ଏକ କଥା କହିଲେ, ମହାରାଜ ଗୌଡ଼ପଲ୍ଲୀରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉ, ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ ସେମାନେ ଆଣି ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଟାଙ୍କିରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଟାଙ୍କି ରଖାଯାଉ, ସେଥିରୁ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କିଏ କେତେ ପରିମାଣର ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇଛି କେହି ଯେମିତି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ ଯଥା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭାତ 3ଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଣି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଭଗବାନ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା କଞ୍ଚା ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀର ଏଇ ଟାଙ୍କିରେ ଢାଳିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ନାଗରା ଦିଆଯିବ। ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିସାରି କ'ଣ କଲେ ରାଜା? ଡଗରକୁ ପଠେଇଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ନାଗରା ଦିଆଗଲା। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେବ, ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହେବ, ରାଜ୍ୟରୁ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦୂର ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା। ଗୌଡ଼ପଲ୍ଲୀରେ ଡଗର ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଧିଣ୍ଡୁରା ବାଣୀ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମହାରାଜ ସିଦ୍ଧସେନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତରେ 3ଟା ସମୟରେ ଗୌଡ଼ପଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଗୌଡ଼ ଲୋଟାଏ ଲୋଟାଏ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଟାଙ୍କିରେ ଢାଳି ଆସିବ ହେ। ଗୌଡ଼ପଲ୍ଲୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା। ଲୋଟାଏ କ୍ଷୀର ହାତ 30 ଟଙ୍କା ହେବ, କିଏ ଦେବ? ହଇକେ ସମୁଦି ତମେ ଦେବ? ନାଇଁ ମ, ଭାବୁଛି ଅଧା କ୍ଷୀର ଅଧା ପାଣି ଦେବି। ଆହେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଅଛି 50 ଘର, ଯଦି 49 ଘର କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ, ହଇକେ ସମୁଦି ମୁଁ ଯଦି ଢାଳେ ପାଣି ଦେଇଦେବି କ'ଣଟେ ଆସିଯିବ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ତୋଠରେ ଆର ତୋଠରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗାଧଉଥିଲା। ଇଏ ନଈ ତୋଠର କଥା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ନଈ ତୋଠରେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗାଁର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏମିତିକି ମା ମାନଙ୍କ ତୋଠରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ମହିଳା ତୋଠରେ। ସେପଟୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାଇକି ଗାଁରେ, ଏମିତି ଗାଁ ଘରକୁ ଘର କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଜଳାରେ ଏ ଖବର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସମଗ୍ର ଗୌଡ଼ପଲ୍ଲୀରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କାହିଁ ଲୋଟାଏ କ୍ଷୀର ଦେବି? 49 ଘରୁ ଯଦି ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ଢାଳେ, ଆଉ ମୁଁ ଢାଳେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଲେ ଚଳିବ, ଆଉ କେହି ଧରିପାରିବେନି। ଢାଳେ କ୍ଷୀରଟି। ସତକୁ ସତ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ମହିମା ସିନା କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାରୁଥାନ୍ତି, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଢାଳେ ପାଣି। ଟାଙ୍କିରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା। ପ୍ରଭାତ କାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଚାଲିଲା, ପୁଷ୍ପ ଅଭିଷେକ ହେଲା, ଫଳ ଅଭିଷେକ ହେଲା, ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯଥାବିଧି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ସାଧୁ ମହାରାଜ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁକୁନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସାଧନା ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଏ ସାଧୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେଉଁ ଠାଣି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ପୂଜାବିଧିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ନଥିଲା ସେ ଜାଣିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଳାଭିଷେକ ହେବା ପରେ ଦୁଗ୍ଧାଭିଷେକ କରାଗଲା, ଆଉ ଟାଙ୍କିରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତ ଖାଲି କଞ୍ଚା ପାଣି, ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବନ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ଉତ୍ତପ୍ତ ନୟନରେ ମହାରାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ସାଧୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଇଏ କ'ଣ? ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମହାରାଜ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପରା ଦୁଗ୍ଧାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ। ନା ହଁ ତ, ମୁଁ ତ ନାଗରା ଦେଇଥିଲି ଗୌଡ଼ପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ ଆଣିଥିବେ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଗ୍ଧ ଟାଙ୍କି ଖୋଲା ହେଇଛିଟି? ନା ହଁ। ନା ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ରାଜା ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ହୃଦୟରେ ଖୁବ୍ ବିଗଳିତ ଅନୁଭବ କଲେ, ଲଘୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏଭଳି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା, ଖୁବ୍ ପରିତାପ କଲେ। ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉପାୟ କହିଲେ। ମହାରାଜ, ଆମେ ଟାଙ୍କିଏ କ୍ଷୀର ତ ଦେଇପାରିବୁନି, ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀର
निश्चय आनी पारू। साधुजी कहले से सचोट लोक होइथिबा दरकार ना, निश्चय। तेबे ब्राह्मण शासन रे जड़े गीता पंडित रोते सी किंतु क्षीर क्या बिकती ना, तांको द्वार को जी आसे से गोटे लिटर क्षीर दाम रखी 1100 माने 1 लिटर आउ 100 ग्राम अधिका दियंती, कहीकि दियंती जे 1 लिटर क्षीर आउ 100 ग्राम पानी मु मिसेइची। 1 लिटर क्षीर पैसा रखती माने 1 लिटर कंचा क्षीर बा शुद्ध क्षीर दियंती। से साधु किंतु कहा दुआर को, से ब्राह्मण कहा दुआर को जाइए क्षीर बिक्री करती ना, जी तांको द्वारस्थ हुए सी दियंती। निजे महामंत्री गले राजा आज्ञा घिनी समस्त वृत्तांत कहया परे से ब्राह्मण निजे लोटाए क्षीर नहीं आसिले एवं साधु महाराज हाथ को बढ़ाई देले। जितेबले से क्षीर रे महाप्रभु अभिषेक हले जलेश्वर महादेव ओंकार बिंदु संयुतम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षयमश्चैव ओंकाराय नमो नमः कहीकि रुद्राभिषेक करागला। जिते दुग्ध ढलागला एणे हठात 5-10 मिनिट पर समग्र आकाश मेघाच्छन्न है, आकाश रे बिजुली मारिया लगिला, घड़घड़ी शब्द है और वृष्टि है। यज्ञर पूर्णाहुतिर गला, समस्त आखिरी आनंदर लुह झरी आसला। समस्त जलेश्वर महादेव की जय बोली प्रकंपन कले एवं साधु मुकुंद महाराजंकर जय बोली प्रतिध्वनित कले। जय ध्वनि प्रतिध्वनित होगा सहित समस्त मनस्कामना पूर्ण है। तेबे ये गपर आम कौन शिखिले प्रिय दर्शक बंधु, श्रद्धेय श्रोता बंधु, जे जनकर धर्म बल समस्ते सुख पाती, किछि लोकंकर पाप फल अनेक दुख पाती। आसंतु से ब्राह्मण गीता पंडित परी निज जीवन को आदर्शमय करवा, आम पाई आउ समस्ते सुख पातु, निज सुखी रहिबा सहित अनेक सुख देवा। दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो। समस्त को धन्यवाद। पुणे आगामी एक नीति शिक्षा गल्प साक्षात होगा। जय जगन्नाथ।